हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसेख गोपिकान्त श्री राधाकान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये अग्निलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितान् पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवरणं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतु भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। सर्वप्रथम इस्कन प्रतिष्ठाता ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद चरण कमल अनंत कोटि बार दंडवत प्रणाम जनाई कृपा भिक्षा करे प्रभु नीलाद्रिनाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर निताय श्री राधा गोविंद राधा गिरधारी चरण कमल अनंत कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम जनाई समस्त वैष्णव आचार्य गुरु वर्गंदर चरण रे अनंत कोटि बार दंडवत प्रणाम जनाई श्रोता वैष्णव मानकर चरण रे दंडवत प्रणाम जनाई श्रीमद् भागवत गीतार सप्तम अध्याय आम जो शुणुले 26 नंबर श्लोक जाते आज आम 27 नंबर श्लोक पाठ करवा जेहेतु आम समय दिखाई 6:30 7:30 एपटे सेवा अच्छी मत से आम 5:30 पुणी 6:30 आज गोटे दिन घंटे क्लास कर श्लोक नंबर 27 सप्तम अध्याय इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि समोहं सर्गे चन्ति परन्तप इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि समहं सर्गे जन्ति परन्तप। श्लोकर अनुवाद हे भरत वंशज अर्जुन हे शत्रु विजेता समस्त जीव इच्छा देश एवं दैत्य भाव द्वारा अधिकृत होई महाचन होइछन्ति। ए श्लोक आम शुणुले किपरि भावरे गत श्लोक भगवान कहते
हे अर्जुन भगवान भगवान हिसाब रे अतीत रे कहले मु भगवान दृष्टि मु भगवान बोली कि अतीत वर्तमान भविष्यत अतीतर घटना जहाँ घटी पूर्व जन्म सेटा को मन रखी वर्तमान जहाँ घटुची ताकू मु जानी अतीतर कौन घटबार अच्छी सेटा ना भविष्य कौन घटबार अच्छी एटा मध्य मु जानी जीवर गति कौन हम कौन अतीत वर्तमान भविष्यत ये तीनटार कथा को कौन मु जानी। अच्छा आपण जानती हेले जीव जानी पारे नाही भगवान कौन कहते गीतार चतुर्थ अध्याय कौन कहले मुझे सूर्य देवता को कही तुमर जन्म कौन एटा को विवसना को कही भगवत ज्ञान तुमर मन नहीं प्रति प्रति समय तुमर मोर जन्म कि तुमर मन नहीं मुझे मन रखी यही मन रखार कारण हूँ कौन ये हूँ भगवान शक्ति जीवर शक्ति नहीं। तेबे अर्जुन प्रश्न पचार जदि आपण सबु जीव को जानती शुणुले आम जहाँ जहाँ कर अच्युत से कौन सी होती भविष्य निमा भूत वेद न कश्चित कहते सीतांकर विनाश नहीं अजन्मा और अच्युत ये भगवान गुण तेल आपण कहले यदि आपण सब जीव को जानती तेरे जीव माने कहीं आपण जानी पारना माने भगवान अर्जुन क्वेश्चन हूँ आपण कहले मुझे सब जीव कौन कर आगत जानी भविष्य जानी समस्त को देखुची आपण देखिपुंट आपण अतीतर घटना मन रखिंट वर्तमान घटना को जानी भविष्य कौन घटव एटा भी जानी ताले जीव कहीं जापर आप तो जानते कारण जीव हूँ आप अंश प्रत्येक जीव भगवान कौन अंश तेल भगवान जो आमको देखिए यार नहीं पार्टी आम कथा मन पकाते आम जानी आम कहीं तो जानीपारूना यार असुविधा कौन हो क्वेश्चन आसूँ ना आसूँ बुझीपार ना बुझीपार ना कौन क्वेश्चन कहल हाँ आपण सबु जो सबु जीव आपन को भूली जीवार कारण कौन पाई से भूली जाते आप तो आपण कहले जीव मम अंश जीव हूँ जीवभूत मम अंश कहले मोर जीव हूँ अंश तेल से आप अंश से आप भूली जाए कहीं यदि से मन पकाता सी तो बहुत बड़ा आनंद प्राप्त होता सी आनंद सागर को भूली जाए तो दुख कहीं पाँच तार कारण कौन ये क्वेश्चन भगवान कहते इच्छा दिवस समुथेन द्वंद्व मोह मोहन भारत जीव भगवान को भूलिबार कारण कौन कारण भगवान कहते कौन ना इच्छा दिवस इच्छा अच्छी जीवर कौन जीव भीतर इच्छा बा द्वेष ये इच्छा दोष कौन करुछि मोह सृष्टि करुछि जीव भगवान से संपर्क छाड़ी नबार कारण हूँ कौन ना जीव हूँ कौन ना तार इच्छा इच्छाटा इच्छा कौन करुछि ना इच्छा कौन ना कृष्ण प्रेम रजगुण से कृष्ण कर आत्माटा कृष्ण कर अच्छा जिते बड़े से रजगुण द्वारा प्रवेश कला काम से क्रोध से रजगुण समद्भाव तार कौन आस रजगुण आसला जीव जो इच्छा करुच्च मु भोग कर संसार को आसबि से तो ये आसपा पड़ो ये स्थान हूँ रजगुण स्थान से रजगुण जो प्रवेश कर कौन होची ना रजगुण संगति द्वारा काम परिणत होता है जीवात्मा भौतिक सृष्टि संपर्क आसिले कृष्ण प्रेम स्वाभाविक भाव में रजगुण हो जाए
हाँ कौन देख आम केमी जाना ओ बाबा आम केमी जाना आम रजगुण हूँ बोली भक्ति केमती रजगुण परिणत हो आम भक्ति आम जप करुचे अच्छा रजगुण हेले काम आसो आमर कामना आस ना नहीं कामना आसुनि कहले कामटा कौटू आसला रजगुण ताले आम आम जो भक्ति करुचे एटा रजगुण ना सतगुण रजगुण रज रजगुण आसूची कहते काम को एठारे इच्छा बोली कह जाउची जो कामटा हूँ इच्छा हाँ कौच जीवात्मा भौतिक संपर्क आसिले कृष्ण प्रेम स्वाभाविक भाव रजगुण परिणत हो जाए से रजगुण परिणत हो जाउची सी आत्मा बोली भूली जाउची मु कर्ता बोली ज्ञान करुची गुण द्वारा कौन होची से दूषित हो जाउची ये भक्तिटा कृष्ण प्रेमटा गुण द्वारा माने कौन दूषित हो जाउची कहते कौन कृष्ण इंद्रिय सुख पाई जहाँ कराला ताला प्रेम अच्छा निज इंद्रिय सुख पाई जहाँ कराला सेला काम ताले कामटा हूँ कौन ना कामटा हूँ कौन इच्छा जहाँ से इच्छा करुचे सी प्रथम जीव पाखने कृष्ण प्रेम थिला सेते बेले रजगुण परिणत हो आसिला सेते कृष्ण प्रेम काम परिणत हो जाए किपर एटा प्रमाण कौ माने एटा शुद्ध जो कृष्ण प्रेम तो शुद्ध पुणी से पसला केमी रजगुण ता भीतर से काम परिणत होगा केमी कौन दूषित हो आत्माटा शुद्ध परमात्मा अंश जिते से स्थूल स्वर धारण करुच्ची से गुण को आश्रय करुच्ची गुण द्वारा कौन होची तार भावनाटा परिवर्तन सब कौन हो किपर भाव प्रभुपाद कहते अच्छा गाईर क्षीरटा कौन शुद्ध जिते बड़े से खटार संस्पर्श आसो कौन हम आंबिला हो गला से शुद्ध हाँ से क्षीर तार रूपटा परिवर्तन केतल से खटार गुण को धारण कला जो खटाटा पड़गला ता देहरे से सांगे सांगे कौन है ना से दही परिणत हो गला हाँ ताहले कौन ना कृष्ण प्रेम होची दुग्ध शुद्ध जिनस किंतु जो रजगुण होची खटा तो निदटा कहीं आसी रजगुण ना कृष्ण प्रेमटा कहले क्षीरटा को आम कौन खटाटा पकईदे सांगे सांगे से कौन कर दही परिणत हो छिड़ीज तो दही हो तो कृष्ण प्रेम जे यही जगत आत्माटा आसी जाउची ये जो रजगुण द्वारा तार कौन भावनाटा सब कौन परिवर्तन हो जाउची बुझी होची ना बुझी होनी शुद्ध जिनिस कि ये अशुद्ध नुह किंतु जो गुणटा पड़ जाए खटार जो गुण अच्छी से कौन कर सांगे सांगे क्षीरटा कौन कर छिड़ेदेव दही करदेव आग तो रजगुण जो परिणत अच्छी सांगे सांगे कौन कर भक्ति कौन करुच्ची रजगुण परिणत करने कहते से जो क्षीर रजगुण खटा द्वारा काम बासना हूँ कौन दही गुण मिसीगला क्या देहरे माने खटाटा क्षीर मिसीगला क्षीर मिसल दही बाहरी पारा माने कामना आसीगला रजगुण जो शुद्ध भक्ति आत्मा सहित मिसीगला सांगे सांगे आत्मा कामना सृष्टि होगा मन कहले जीव काम इच्छा इच्छा हूँ काम देश हूँ क्रोध तार काम क्रोध आसीगला जो मते पाइब कौन तार सीना सरिले सब कामना से मत खोज क्षीरटा सीना सरिले तुम आसब तो क्षीर जा तुम कौन 10टा तुम ये कौन सेवा कर आसला खाया पीया सारी तुम से प्रसाद पाइल मोबाइल माइल चल सरले सीना सी जन जन आस तुम कर कौन क्षीर सला दाना वाला आइले दाना सला कुकड़ा वाला आइले तुम चलला अवस्था हूँ आमर या कहते काम बाधा प्राप्त हेले
क्रोधर परिणत हो जाए। जीवटी भगवान भूली जबार कारण कौन? तार जहाँ जहाँ कामना अच्छी यदि कामना पूर्ण न होला सांगे सांगे रागी गला, क्रोध आसला। क्रोध आसो ना तुम रागुच के तुम इच्छा कर रागुच ना। मु फोन कले तो फोन उठेब, फोन थर रिंग कटला सेकेंड थर सांगे कौन मोबाइल रखी कौन क्रोध आस नहीं। तेल क्रोधटा किए आणुची काम इच्छा। तुम्हें जहाँ इच्छा करुच से इच्छा जो पूर्ण न है क्रोध आसला। कहते क्रोध पाई से निजर पत्नी को भाई पिता को मध्य हत्या कर दो नहीं। मन कर क्रोधटा कौट आसला ना काम मन गोटे विवाहित गोटे लोक पुरुष बाहर कि पत्नी नारी विवाह कर विवाह पर तार इच्छा हूँ अलका पुरुष संग रहा। इच्छा आसला, इच्छा मान कामना, तार कामना है मुझे अलका पुरुष संग रही अलका पुरुष इच्छा है मुझे अलका स्त्री सहित रही। अच्छा कौन हूँ परिणति? जिते बड़े साढ़े इच्छा है इे क्रोध बढ़ला बढ़ ना। जो इच्छा है मुझे आउ गोटे बाहमी ताल ये स्त्री प्रति क्रोध आसो, क्रोध आसो ना। से कौन कर ये कहीं क्रोध आसो एत कौट कल तुम मोबाइल कौड़ी फोन होता ये फोन लगे बिजी थी ना ओ बिजी थी अरे कौन फोन होता मम्मी कर मौसी कर एम चलो क्रोधटा आसला या प्रति क्रोध आसला तापति कामना आसला कामना क्रोधटा ट्रांसफर है कौटी ये स्त्री कति जो स्त्री कौन पाखर अच्छी से भाई बाटर हटेब बाटर हटेब तो मार डिभोर्स दब जहाँ तार फाइनाल कर घर पहले देखले चिड़ ड्रम रे किए काटिक सीझे खाई दी तू स्वामी एटा काटिक माने रोषे कर स्वामी खाई दे कौट देखा क्रोध आसला, क्रोध राग आसला। अच्छा ये या मारिदब कौटी जीव द्वितीय पत्नी कति द्वितीय पत्नी कति अरे कौन तो मारदी आईच मत कहीं न मार मु तुम सागर जीवे ना सीधे कथा कहला ताकू मारदब क्रोधटा तो पे मारिनी क्रोधटा केमती ट्रांसफर हो चलती ताकू मारदब ना मरची ना नहीं तू मोर नुह कि कार नुह बाहर नहीं सी तो गोटे मानने गोटे पटिया यदि भल पाँच भल पाई बाहर हो हाँ तू मोर नुह कि कार नुह हूँ ना नहीं कहले एक क्रोध निजर पत्नी की मध्य कौन हत्या करदब। कहले हिरण्यकश्यपुर क्रोध कहीं हिरण्यकश्यपु कहीं क्रोध प्रकाश कले ना सी चाहिए मु हूँ ईश्वर इच्छा था मु ईश्वर हेबी मत समस्त ईश्वर बोल कहतु आ क्रोधटा कौट आसला जितेबाला कृष्ण कौन नृसिंह अवतार धारण कले हिरण्यकश्यप कौन कले बाढ़े क्रोध रे मु तो भगवान तू मत हटे दो देखिया जिते चल कल जीव एटी भगवान को भूलिबार कारण हो कौन काम दोष क्रोध द्वारा सी विभिन्न प्रकार कामना कर दे ना ता कामनाटा पूर्ण हेले से भावुँ मु सुखर अच्छी कामना पूर्ण न से भावुँ मु दुखर अच्छी एटा तार कामना ता कामना द्वारा से दुख प्राप्त होची काम द्वारा से जन को रागुची कहते रावण अच्छा ये कामना द्वारा कौन कौन हम इच्छा द्वारा कौन कौन हम ना रावण को इच्छा थिला मु सीता मां को हरण करने की भोग करी खाली से समाप्त नुह ता द्वारा
ତା ପରିବେଶ ଉପରେ ସେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। କିପରି ଭାବରେ? ନା ରାବଣ ଚାହିଁଲା କଣ କରିବି, ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଭୋଗ କରିବି, କାହିଁକି ମୋ ଭଉଣୀ ନାକୁ କାଟି ଦେଇଛି ତା ସ୍ୱାମୀ, ତାକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି। ଇଚ୍ଛା ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ, ଭାଇକି ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେଲେ, ବାହାର କଲା ନାହିଁ। ମାନେ ତାର କ୍ରୋଧଟା ତା ପରିବେଶ ଉପରେ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଣ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ମାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ, ଯିଏ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ବିରୋଧରେ କହିଲେ ସେ ଶତ୍ରୁ। ଆଉ କଣ, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସିଏ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅଟା ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ ମୁଁ ୟାକୁ ବାହା ହେବି, ତାକୁ ଯିଏ ମନା କଲେ ସେ ତାର ଅପ୍ରିୟ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁ ମୋ ବୋଉ ଚାହୁଁନି, କାହିଁ ମୋ ବାପା ଚାହୁଁନି, ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କଣ, ମୁଁ ବାହାବି ନା ବୋଉ ବାହା ହବ, ମୁଁ ତ ବାହାବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ତାକୁ କହିବ ତାର ସେ ଶତ୍ରୁ। କାହିଁକି ଏଇଟା ହଉଛି? କହିଲେ ତାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତା ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଯିବ ସେ ତାର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କାମ କାମ କ୍ରୋଧ ମିଶିଗଲେ ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅର୍ଜୁନ, ଏ ସଂସାରର ଜୀବ ମତେ ଭୁଲିବାର କାରଣ କଣ? କାମନା କଲା, କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧ ଦି ଜଣ ମିଶିଗଲେ, ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ମାନେ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କାମଟା କଣ, କ୍ରୋଧ କଣ ଜାଣିଲ, ତାହେଲେ ମୋହ କଣ ଆସିବ ନା, କାମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ବସ୍ତୁକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ତମ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନା, ତୁମକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ନା, ତମେ ଯଦି ମନା କରିଦେବ ମୁଁ ସୁସାଇଡ୍ କରିଦେବି। ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଡ ସବୁ ଏଇଆ ନା, ଏ ନୁହଁ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? କାମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ବସ୍ତୁକୁ କଣ ଦିଏ ନା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ତମେ ଖାଇଲ କି ନାହିଁ, ତୁମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ, ତମକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିମି, ହଉନି, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। କହିଲେ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ପୁଣି ଇଟାରେ ଛେଚିକି ମାରିଦବ। ସେ କହୁଥିଲା ତତେ ନ ଦେଖିଲେ, ତୁମ ବିନା ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବି, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଧନ, ମୋର ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ସଂଖାଳି। ସେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ କହିବ, ମାନେ ଇଏ ତ ମୋହିତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତୁମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲି, ତୁମ ପାଇଁ ଏତେ କଲି, ଶେଷରେ ତୁମେ ମତେ ଅନଉନା ଟିକେ। ମାନେ କାମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ସେଟାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦବ। ନା ଆରେ ଭଲ ପାଇଲ, ତମକୁ ସେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଭଲ ପାଇଲ ନା, ତମକୁ ସେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲ, ତାହା ବିନା କହିଲ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରୁଛ କେମିତି କଣ? କହିଲେ କ୍ରୋଧଟା କଣ କରିବ, କାମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ପାଉଛି, କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ସେ କଣ କରୁଛି, ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କାରଣ କାମନା ପୂରଣ କରିବାରେ ଯିଏ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲା ତାକୁ ବାଟରୁ ହଟେଇବା। ନାଇଁ, ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଇଏ କଣ୍ଟା, ଆଉ ଆକୁ ହଟେଇଦେବି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମତେ ବାର ବାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଉ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିରେ କାମ ସରୁନି, ସେ ମତେ କଣ ମନେ ପକେଇବ? ତାର ତାକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝାଅ, ଯେତେ କଣ ଯାହା କର, ତାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହଉନି। ଏଇଥିପାଇଁ ତା ମନଟା ମଉଳି ଯାଇଛି। ତାର ମନ ମଉଳି ଯିବାର କାରଣ ହଉଛି, ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଭୁଲି ଯିବାର କାରଣ ହଉଛି ତାର ନିଜର ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଓ କହୁଛନ୍ତି କାମ କ୍ରୋଧ ମିଶିକି
ଶରୀର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କାମ ଭାବ ମିଶିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କଣ କରିବି କଣ କରିବି କଣ କରିବି, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ମୋହ। ମୋହ କଣ, ମୋହ କଣ, ମୋହ ହଉଛି ଭ୍ରମ। ଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ଅଛି, କାମ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭ୍ରମରେ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ହେଲା ମୋହ, ଭୁଲ, ସେ ଭୁଲଟାକୁ ଠିକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯାଏ। ପୁଅ ମୋର, ଝିଅ ମୋର, ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର, ସ୍ୱାମୀ ମୋର, ଦେହ ମୋର, ଶରୀର ମୋର, ଟଙ୍କା ପଇସା ଆ ପରେ ତାର ମୋହ ଆସିଯାଏ। ମାତାଜୀ ମୋର ମେଡିକାଲ ଯିବ, ମାତାଜୀ ମୋର ମୋହ, କହୁନ କହୁଛି କଣ, ଏଇଟା ମୋହ ଆସିଯିବ। ମୋହ ଆସିଲେ କଣ ହବ, ଯେପରି ମୋହ କଣ କରିବ, ନାଇଁ ଏତେ ଟ୍ରିକରେ ଯୁବ ଏଠି ପଡିଯାଇଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ତାକୁ କେବଳ ଏଠି ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏକ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଉପାୟ ହଉଛି ମହତ୍ କୃପା କରିଲେ ବି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା ନ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃପା ନ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପଡିଯିବ ଉପରେ, ସେ ଫାંસରୁ ଉଠି ଆସି ପାରିବନି, କେବେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋହଟା କଣ, ଅଗ୍ନି। ଯେମିତି ଅଗ୍ନିଟା ଜଳୁଛି, ଏଇ ମୋହଟା କଣ କରିବ, ଜୀବନ କେମିତି ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି, ପତଙ୍ଗ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ପାଖକୁ। ଘାସରେ ବସିଥିବା ଲୋକ, ଓ ଅଗ୍ନି ଜଳିଲେ କିଏ ଆଉଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ଜଳିଲେ କିଏ ଆଉଛନ୍ତି, ନିଦ ଆଉଛି। ଅଗ୍ନି ଲାଗିଲେ, ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିବ, ପତଙ୍ଗ ଆଉଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଆଉଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ। ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଗ୍ନିର ଧାପରେ ତୁମେ ଦୂରେଇକି ଆସୁଛ, ତାକୁ ଧାପ କାଟୁନି, ସିଧା ଯାଇ ବସି ଯାଉଛି। ନାଇଁ, ଏ କାମ, ଏ ମୋହଟା ବ୍ୟକ୍ତି ସିଧା ମୋହ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି, ବିଚାର ବି କରୁନି କିଛି। ସେଇ ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ଜଳୁଛି, ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରେଇ ରହୁଛି ନା, ଅଗ୍ନିଟା ମତେ ପୋଡିଦବ। ପତଙ୍ଗ କଣ କରୁଛି, ପୁରା କୁଲକୁଲ କୁଲକୁଲ ହେଇକି ପଶି ଯାଉଥିଲା, ପୁଅ ବିବାହ କରିବି, ଟଙ୍କା ପଇସା, ଏଇ ଯୋଉ ମୋହ, ମୋହର ଯୋଉ ଅଗ୍ନି, କହିଲେ ମାୟା ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିକି ଏଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ପତଙ୍ଗ ଭଳିଆ କଣ କରୁଛି, ସିଧା ତାକୁ ତାପ କିଛି କାଟୁନି। ଯଦି ସିଏ ଧୀରେ 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 ପଶନ୍ତା, ତାକୁ ତାପଟା ଦେଇ କାଟନ୍ତା, ତା ଭିତରୁ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତା। ତାର ଯୋଉ ଗରମ କଣ ତାପରେ ସେ ଦୂରେଇ ପଳେଇ ଆସନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏତେ କଣ ମାନେ ଆତୁର ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସେ ସିଧା ଯାଇକି ପଶି ଯାଉଛି ତା ପାଖ, ବିଚାର ବି କରୁନି, ଏଇଟା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ, ବିଚାର ସତ୍ୟର ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି, ଏମାନେ ମୋର କିଏ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇଏ ମାନେ ମୋର କଣ ହେବେ, ମୁଁ ମଲା ପରେ ୟାଙ୍କର କଣ ହେବି, ଏଇ ମୋହର ଜୀବ ପଡିଯାଇଛି। এই হচ্ছে মোহ। ଏଇଟା ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ ଜଳିକି ପତଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଯେମିତି କଣ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ସିଧା ଆସି ପଶୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଚାର କରୁନି, ବାହାତ ହେବି, ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବି, କଣ ମିସେସଙ୍କୁ ବସେଇକି ପଛରେ ଚାଲିବି, ଆମ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଚାଲିଲେ, ଆମେ ୱାଇଫ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ପରମ ସୁଖ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି।
ଆଉ ସେ ମତେ କଣ ମନେ ପକେଇବି, ତାଙ୍କର ସିନା ସରିଲେ ମତେ ମନେ ପକେଇବି। ଭାବିବ କଣ, ସେ ତ କହିଲେ ସେ ତ ମରି ତାର ପଶିଯିବ ମାନେ ମରିବ, ଅଗ୍ନି ତ ଗେଲ କରି ଛାଡିବ। ତାର ଉତ୍ତାପ ଦବ ନା ନାହିଁ। ସେ କାମ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇକି ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ବାର ବାର ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ଦୁଃଖର ଛଟ ଛଟ ଡାକୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରି ପାରିବ ନା। ସେ ପକ୍ଷୀ ସେ ପୋଡ଼ିଯିବ ଆଉ। ଶେଷରେ କହିବ କୋଉଠି ଯାଇକି ରହିବି, କିଏ ମତେ ପଚାରିବ? ନାଇଁ, ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ, ମୋ ଦେହ ପା ଖରାପ ହବ, ତାର ହଜାର ଚିନ୍ତା କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯିବ। କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଅଦରକାରୀ ତାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସାଇତି ରଖିଥାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସେଇପରି ଅଗ୍ନିକୁ ଦେଖି ପତଙ୍ଗ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇ ସେଟାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏ ସଂସାରର ଜୀବ ଏଇ ଯୋଉ କଣ କାମ ମାନେ ମୋହ ଅଗ୍ନିରେ ପଡି ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେବକ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ଅଗ୍ନିରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଅଦରକାରୀ ତାକୁ ସେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, କଣ ତୁମର ଦରକାର, ତୁମ ସାର ତୁମ ଦରକାର ଅଛି କି? ସବୁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ପାଗଳଟା ଛିଣ୍ଡା କାଗଜ, ଛିଣ୍ଡା କପଡ଼ା, ବିଡ଼ି ସିଗରେଟ ଧରିକି ଚାଲିଛି, ତାର ଅଦରକାରୀ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପାଉଛି ତା ପାଇଁ ତାର କିଛି, ତାର ତାକୁ ଯଦି ପଚାର ତୋର ସମ୍ପତ୍ତି କଣ, ଯେ କହିବ ଏତିକି, ଏଇ ଗଣ୍ଠୁଳି ଯାହା ପଛପଟରେ ଅଛି। ଆମେ ସେ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ମାନେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ପାଗଳ ତାର କଣ ଅଛି, ଗୋଛାଇ ମାନେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଯୋଉ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଯା କାଠ ଫାଟ ଗୋଟେ ଗୋଟା ଗୋଛା କରିଦେଇଛି, କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧେଇକି ଛିଣ୍ଡା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଛି। ପାଗଳ ତ ପାଗଳ ଅବସ୍ଥା, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଚାଲିଛି। ସେ ତାର କଣ ଦରକାର ହବ, ନା ସେ ରୋଷେଇ କରିବ ନା ଖାଇବ? ତୁମେ ଯୋଉ ସଂସାରକୁ ମୁଣ୍ଡୁଛ ତୁମର କଣ ଦରକାର ହବ? ହବ କଣ ସେ ତୁମର? ଓ କଣ ହବ? କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁକୁ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଭୂତାନି ସମହ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାନ୍ତି ପରନ୍ତପ। ଭାରତ, ଭାରତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରକାଶ। ଭାରତ ମାନେ ପ୍ରକାଶ, ରତ ମାନେ ଜ୍ଞାନ। ଭାରତ ଭାର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ହଉଛି ଭାରତ ଭୂମି। ବା ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଦୂରେଇ ଆସ, ଏଇ ମୋହରୂପକ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଦୂରେଇ ଆସି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ କର। ଜ୍ଞାନ କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ, ଅଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଅନ୍ଧକାର। ତୁମର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଅନ୍ଧକାରଟା ଦୂର ହେଇଯିବ। ଅନ୍ଧକାରଟା ଦୂର ହେଇଗଲେ ତୁମେ ମୋହକୁ କଣ କରିବ? ଜିତିଯିବ। ଆଲୋକ ଆସିଲେ ସିନା ଏତେ ବଡ ଅନ୍ଧାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ କଣ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲେ ଜୀବର ଇ ଅହଙ୍କାର କଣ ମୋହ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର କଣ ଦୂରେଇ ଯିବ। କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଭୂତାନି ସମୋହ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାନ୍ତି ପରନ୍ତପ। କହୁଛନ୍ତି ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସମୋହିତ, ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହଁ ବା। ଖାଲି କଣ ଭାବୁଛ ମଣିଷ କି? ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। ଏଇ ଯୋଉ ମୋହ ସମ୍ବନ୍ଧଟା, ବାଘ ଭିତରେ ବି ମୋହ ଅଛି। ବାଘ କଣ ଭାବୁଛ ନୃଶଂସ ସିନା, ସିଂହ ନୃଶଂସ ହେଲେ ବି ତାର ମୋହ ତା ଛୁଆ ପ୍ରତି ଅଛି, ନାଇଁ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଖାଲି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ।
ସମସ୍ତେ ଏଇ ମୋହ ଫାଶରେ କ'ଣ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସମୂହ ଯାହା ନିଜର ବିନାଶ ମାର୍ଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ବିନାଶର କାରଣ। ଏଇ ମୋହ ଜୀବର ବିନାଶର କାରଣ। କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ବିନାଶ ମାର୍ଗରେ ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିବ, ସିଏ ଭାବି ନେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୁଖୀ ହେଇପାରିବି। ପୁଅ ଚାକିରି କରିଗଲେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେବି, ଝିଅ ବାହାର କରିଦେଲେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେବି, ଘର ଜାଗା କିଣିଦେଲେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେବି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋହ। ତାର ଭାବନା ଅଛି ଏଇମାନେ ସବୁ ମତେ କ'ଣ ସୁଖ ଦେଇପାରିବେ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ ସେ ସିନା ମତେ ସୁଖ ଦେବ ବୋଲି ଭାବିଲେ ସିନା ମୋ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସେ ତ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଗଲେ ଚାକିରି କରିବ ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି, ମୁଁ ତାକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିବି ନା, ସେ କାହିଁ ମତେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କହିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ବିନାଶର କାରଣ। ବୁଝିଗଲା କାହିଁକି ଯିବ ଭଗବାନ ଭୁଲ। ଅର୍ଜୁନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବ ଭୁଲୁଛି କାହିଁକି? କହିଲେ ସେ ଭାବି ନେଇଛି ଯେ ଏଇ ମାନେ ମୋ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ମୋ ପତ୍ନୀ ବିନା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବି। ପତ୍ନୀ କହୁଛି ମୋ ପତି ବିନା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବି। ଏମାନେ ମୋର ପ୍ରାଣ, ମୋ ଧନ, ମୋ ଜୀବନ। ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ଜୀବନ ପାଇଁ ସବୁ ଗଲ, ଧନ ପାଇଁ ସବୁ ଗଲ, ଧନ ତାଙ୍କ ଚାଲିଗଲେ, କ'ଣ କରିବ? ସେ କାଲି ଗୋଟେ କାଲି ଆସିଥିଲେ, ଆଜି କ୍ଲାସକୁ ଆସି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ କଟକର ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ସବୁ ଫର୍ଚୁନ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ ସବୁ ଆଣି ଠିଆ କରିଦେବେ, ଆସିଥିବେ ତା ଦେହରେ ଭାରି ପୁରା ମାନେ ପଜିଟିଭ, କରୋନା ପଜିଟିଭ, ତତେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିଲେ ଖାଲି କାନ୍ଦିବେ, ଆମେ ବହୁତ କରିଦେଇଛୁ, ମାନେ ଗାଡ଼ି ଘର ସବୁ କରିଦେଇଛୁ, ବଞ୍ଚିବୁ ତ। ଜୀବନରେ ଆମେ ବହୁତ କରିଛୁ। କହିଲେ ସେ ଖାଲି କାନ୍ଦିବେ, ଆମେ ବହୁତ କରିଛୁ, ବଞ୍ଚିବୁ ତ। କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ତୁମେ ଭଗବାନ ଡାକ। କହିଲେ ଭାଇ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ତ ଭଗବାନ ଡାକ, ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇଲେ ବଞ୍ଚେଇବେ, ମାରିଲେ ମାରିବେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଢେଇ ଦେଇଥିଲେ ନା, ସେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ତ। କହିଲେ ଏ ହଉଛି ମୋହ। ଜୀବ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏ ମୋହ ଯେତେବେଳେ ପତଙ୍ଗ ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ପତଙ୍ଗ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେ ଭାବେ ଅଗ୍ନି ମତେ ସୁଖ ଦେବ। ମୋହ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଏହିପରି। ସିଏ ଭାବୁଛି ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେହ ମତେ ଏମାନେ ସବୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବେ। ଭଗବାନ ଭୁଲିଗଲା ଆଉ କ'ଣ, ଯଦି ମତେ ଇଏ ସୁଖ ଦେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବି। ଜାଣି ହଉଛି ନା ଜାଣି ହଉନି? ଯଦି ମତେ ଏଠି ସୁଖ ଦେଇପାରିବେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବି, କ'ଣ ମୋର ଦରକାର ତାଙ୍କ ଠାରେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନା ଏସବୁ ଭଗବାନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା? ମୋହ ଦ୍ୱାରା। ମତେ ସେ ଭାବୁନଥିନି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି। ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ରହିଲି, ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ରୂପରେ ରହିଲି, ସବୁ ପ୍ରକାର ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ କ'ଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ? କାଳେ ଆଉ କୋଉଠି ରହିଲେ ଭୁଲିଯିବ, ମୁଁ ତା ହୃଦୟରେ ଅଛି ବା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ସେ ଆଉ କୋଉଠି ନ ଯାଉ, ତା ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଅଛି, ହେଲେ ସେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଜୀବର ହୃଦୟ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ରହିଲେ ନା, ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? କତ କାନୁ ଧରିକି ମୁଁ ଟାଣିଥାନ୍ତି, ଉଠୁ ଉଠୁ ମତେ ଡାକ। କହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିର ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ନିକଟକୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ, ପତଙ୍ଗ ସେଇଭଳି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଆସନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ
ହେଲେ ଆକୁ ଦୂରେଇ ଆସନ୍ତି କର୍ମୀ ମାନେ ପତଙ୍ଗ ଭଳିଆ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଏ ବାଜା ଖାଲି କରି ବସୁଛନ୍ତି, ବାଜା ଫାଜା ବଜେଇ ଓ ବଳି ପଡେଇ ଦେଖି ଯାଇଛ ତାରିଣୀ ଏଠି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଡୁଙ୍ଗାରୁଛ ନା, ବଳିକି ଯାଇଛ କି? ସାତ ଭାଇ ବଳି ହାତରେ ଗୋଟେ ବଳି ପଡେ, ପୁରହ ନେଇଯିବ, ଏ ଯୋଉ ମଇଁଷି ନେଇଯିବ ବଳି ପକେଇବାକୁ। ଏକେ ତା ବେକରେ ଫୁଲ ଫୁଲ ମାଳ ପକେଇକି ସୁନ୍ଦର ଦେଇକି ବାଜା ଫାଜା ବଜେଇ ତା ଖାଲି ପେଲୁଥିବେ। ଜୀବକୁ ପୁରା ବାଜା ଫାଜା ବଜେଇ କୋଉଠି ବାହାଘର ହବ ବା, ଡିଜେ ଆସିବ, ଫୁଲ ଫୁଲ ମାଳ ପକେଇକି ଚାଲ ସେଠି ବଳି ପଡିବ ମାଙ୍କ କତିରେ। ମାଙ୍କୁ ନେବେ, ଯା ବାବାଙ୍କ କତିରେ ବଳି ପଡିବ। ଜୀବନ ସାରା ସେଠି ବଳି କଷି କାଟୁଥିବ ତମକୁ, ତମେ କାଟୁଥିବ ତାକୁ, ଖାଲି କଟା କଟି ରମ୍ପା ରମ୍ପି ଚାଲୁ। ବିଲେଇ ଭଳିଆ ଖାଲି, ବିଲେଇ ଦେଖୁ ନା, ବିଲେଇ କୁକୁର କଣ ହଉଛି, ଖାଲି କାମୁଡା କାମୁଡି ନା କଣ, ଜୀବନ ସାରା ସେ ଖାଲି କାମୁଡା କାମୁଡିରେ ପଳେଇବ। ନା କଣ ଅଛି, ଫୁଲ ଫୁଲ ମାଳ ପଡିକି ଯିବ, ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର ଲଗା ହବ ମୁଣ୍ଡରେ। ଜୀବକୁ ଏଠି ପୁରା ଟିପଟାପ କରି ରଖା ହଉଥିବ, ଚାଲ ସେଇଠି ବସ ସେଇଠି ବସ। ବାପା କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର, ବୋଉ କହୁଛି ମୋ ମାନେ, ଆଉ କଲ୍ଲୋଳ ବଳି ପଡିବ ବା ସେଠି ମାୟା ପାଖରେ। ମାୟା ଫାର୍ସା ଦେଖିକି ବଇସ ଏକାଥର ଚୁଟ ଯେ ପକେଇଦବ, ଯେ କାଟୁଥିବ ସେ ଫୁଲ ଫୁଲ ମାଳ ପକେଇଦବ। ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଛି, ସେଇଠୁ ଜୁହାର ହେଇଛି, ମା ମୁଁ ଆଉ ଆସିନା ଦେବା। ସେ ଯୋଉ ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଏକା ବହନ ମାରିବେ ଯେ ସେ ମେଁ ମେଁ ଡାକୁଥିବେ ଛେଳି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛଟ ଛଟ ମାନେ ଗୋଡ ଖାଲି ଏମିତି ଏମିତି ବାଡଉଥିବେ, ଗୋଡକୁ ବୁଲେଇ ଏମିତି ଫପାଡି ଦେବେ, ରକ୍ତ ତମ ଉପରେ ଆସି ପଡିବ। ମାୟା ଏମିତି କତଲ କରିବ, କତଲ ଯିବ ତ ତାକୁ ପୁରା ଫୁଲ ଫୁଲ ମାଳ ପକେଇ ଚନ୍ଦନ ବୋଲି ଭାବିକି ମୋ ପତି ବିନା ମୋର କେହି ନଥିଲେ, ସେ କହୁଛି ମୋ ପତ୍ନୀ ବିନା ମୋର କିଏ ଅଛି। ତା ହାତରେ କଣ ଅଛି, ତରୁଆଲ, ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡିକି ଅଲଗା କରିଦବ। ଇଏ ତାର ମନକାମନ କି ଦିଲ କା କଣ ଦିଲ କା ଲଡୁ ଖାଉଛି ଆଉ ନା କଣ, ମନ କା ଲଡୁ ନା କଣ ହିନ୍ଦୀରେ କଣ କହ, ଦିଲ କା ଲଡୁ। ଇଏ କହୁଛି ମତେ ସାଥୀ ରଖିବ, କହିଲେ ଜୀବ ତ ଏଇ ଦଶା ଛାଡୁନି, ସେ କେମିତି ମତେ ଭଜନ କରିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହରିଣ ଯେପରି ବାଣୁଆ କଣ କରେ, ବାଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଧ୍ୱନି, ସେ ଧ୍ୱନି କି ଶୁଣିବା ପୁରା ପୁରା ହରିଣ ପାଗଳ ହେଇକି ଆସିବ, ସିଏ କିଛି ମାନିବନି, କିଛି ମାନିବ ନା। ତ ସେ ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ତୀର ଖାଇବ। ଏଠି ମଣିଷ କଣ ଧ୍ୱନି ଶୁଣ, ମମି ଧ୍ୱନି, ହରିଣ ଭଳି ତମେ କନ କନ ମାଇ ଡାଡି, ଏ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି, ଏ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗଟା ହଉଛି, ଏ ତ ପାଗଳା ଆଉ, ହରିଣ ଭଳିଆ ଖାଲି କଲବଲ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ତୀର ଖାଇବାକୁ। ଖାଲି ମାନେ କଣ କରିମି, କୋଉଠି ଟିଉସନ ଯିବ, କଣ ଖାଇବ, କଣ ସେ ଆଣ୍ଟି ଡାକି ଦଉଛି ନା, ମମି ଡାକି ଦଉଛି ଯେତେବେଳେ, କହିଲେ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ତା ପାଖରେ କଣ, ଯୋଉ ଯିଏ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଶେଷରେ କଣ ରଖିଛି, ତୀର ଦବ ଛେଦଳେ। କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମା ବୁଢୀ ବାପା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କଣ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢେଇନି, ବିଦେଶ ଗଲା ଚାକିରି କରିଛି, ତିନି ପୁଅ ମୋର ବଡ ବଡ ଚାକିରିଆ, ଏ ଭିକ ମାଗି ଖାଉଛନ୍ତି। ତରଙ୍ଗ, ଏ ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି, ଖାଲି କାନକୁ କଲବଲ କଲି ଶୁଣୁଛି, ଓ ବାବା ଜେଜେ ଜେଜେ। କହିଲେ କାନକୁ ତରାଟି ଖାଲି କଲବଲ କଲବଲ ହଉଛି, ଆଜି କଣ ଡାକ ଶୁଣିନି। ସେ ଆଜି ମୋ ମାଟା ମତେ ଟିକେ ମମି ବୋଲି ଡାକିନି, ମାନେ ହରିଣ ଭଳିଆ ଆଜି ସେ ମମି ମମି ଡାକୁଛି, ସବୁ କରୁଥିଲେ, ପୁଅଟା ଭଲ ପାଇ ପଳଉଛି, ଇଏ ଛେରଳା ଖାଇଲା, ଛେରଳା ବାଣ ବଚାରିଲା ନା, ପଳେଇଗଲା, ଏଇ ତା ମୁହଁ ଚାହିଁବି ନା, ଆଲେ ସିଏ ତ ମମି ମମି ଡାକୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୋଲାଳି ହଉଥିଲା। କହିଲେ ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା
जीव ये कौन कर ध्वनि की शुणा पूरा पागल हरिण भाया मत कौन डाक सी भगवान तर कौन दरकार दरकार अच्छी कि भगवान को अर्जुन पचार दी तो कहीं जो भूली जाए भूली जाए खाली ये तरंग द्वारा ध्वनि द्वारा वर्तमान सी कौन ये पागल मो स्वामी तांका भलिया किए हम सी शुणी पकाउची हाँ एमती आज मो स्त्री मो पुओ ये मो घर जो भाभी नौ जे या द्वारा से कौन गोटे बाण खाऊ भगवान कहते कृष्णकर माया को भोगिबा को जो माने इच्छा प्रकाश करती से माने जन्म मृत्यु छेड़ा खाई कौन बाण खाई कौन बार 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 मरबे पुणी जन्म हे पुणी मरबे पुणी गुड़ी खाइबे पुणी मरबे पुणी गुड़ी चलला कल जीव तो मत इच्छा करू डाकी भजन करने मु दूर नहीं ता पाखरे अच्छी सी तो मत भूली जाऊे ना सी ये मनुष्य निजर बोली भावी नहीं मु कौन करी मु करी कौन ये कहते परम तप शब्द माने कहते तुम्हें तुम्हें होच कौन शत्रु विजेता द्रोण पर्व महाभारत द्रोण पर्व भीष्म पर्व सब द्रोण पर्व अर्जुन तो सरल अर्जुन शब्द माने शुणिले सरल अर्जुन तक गांडी धरिकी बसते कोटि रथ पर तो कौरव मान पाखे बहुत योद्धा सब थे मैंने सी आसिक अर्जुन को देखिक अखालियाटा बस हसबे हो हाई हसी हा हा आम आपको मारदेव भगवान अर्जुन भगवान प्रभु ये युद्ध को आसछन्ति किंतु हसछन देखुना ये युद्ध को आसछन्ति फेरिबे कि मरिबे ठीक नहीं आपण देखुन से किंतु हसुछन मते मारदेवे हाँ तो मत मारले ठीक अच्छे तो युद्ध तुम मर ग्यारंटी नहीं ना हसुच कौन कल जीव ये हसुची पूरा क्या हसुची अर्जुन को एक परम तप हे तुम बहुत तपस्या कर तुम युद्ध को कौन बहुत बाण तुम पाखर अच्छी तुम्हें मान समस्त कौन जीति पार तुम्हें जीति पार माने मनुष्य पाकर ए गुण को हटे ये मोहरूप को अग्नि को लिभे या बहुत साधन अच्छी ये मानव शरीर में आम पर्याप्त परिमाण गुण भगवान देइछन्ति आम या कंट्रोल करके मन को स्थिर कर भगवान कौन पाई परिबा कहते अर्जुन तुम पाखे पर्याप्त परिमाण बाण अच्छी तुम या कौन हर पार ये मुह आम कि ना आम बुझीबार आम अंतर ग्रहण करिबार क्षमता पर निर्भर करुछि मुह आम कि कल आम केते को परिमाण ग्रहण करके कामर लगेबा सेटा हूँ आम पर कौन निर्भर करुछि द्रोण पर्व अर्जुन को भगवान उठा गांडी देखिया ये हसंत हसंत तांकर गोटे बाण थिला अर्जुन के पाखे द्रष्टास्त्र त्वष्टा अस्त्र त्वष्टा अस्त्र द्वारा सी एक अस्त्र मारिबे माने गोटे बाण रे बहु हजार हजार रूप बाहर पड़ियो माने अर्जुन भाई देखा जाए सी भावी अर्जुन ये तक हाणवे से मरज
हाँ से देखिए जे ए अर्जुन आम तो एक मार तांकरी सेना से मारे तो अस्त्र थिला भक्त है भगवान तुमको एत गुण अधिकारी करदे तो माया को सहज रे मार दे पार कारण तुम सारथी भगवान कृष्ण जाकर अंतर सारथी बुद्धि गुरु जो मान गुरु बुद्धि चलुंट तो भगवान अर्जुन रथ थे आम रथ किए रे आम रथ आचार्य संसार लोक भक्त रथ किए रे कौन कहले गुरु मुख पद वाक्य आरना कर मन आस जो मान बुद्धि गुरु बुद्धि सामिल होती सी मुहरूप को कौन बाणरू कौन करेंगे माने अति सहज बाहर पड़े आसवे किसी आम बुद्धि रूप आम निजर गुरु आचार्य मान बुद्धि की छाड़ी दे निजर बुद्धि द्वारा परिचालित होचे से आमर कैपेसिटी नहीं कौन ये माया को मोहरूपक अंधकार दूरे आस जप करुच प्रसाद पाउच मंदिर रोच पुणी कौन पलि जाऊँ कि आसक्ति पलि जाऊँ जीवन कहले आसक्ति दूरे बार एकमात्र कौन स्थिति होची गुरुमुख भगवान अर्जुन कौन कहले मु तुमको सखा रूप केते कौन कही वर्तमान मु तुम शिष्य तुम्हें मोर गुरु मत तुम्हें गुरु शिष्य रूप ग्रहण कर मु आपणकर शिष्य हेली मत तत्व ज्ञान शिखात ये मोहर केमती कौन मुक्ति पाई ये मोह फासटा मरिया पर्यंत रही मरिया पर्यंत तुम छाड़न से भगवान कहते अर्जुन तुम्हें ये मोह रूप कौन ये भक्ति ठाकुर कहते मन रे तुमी बड़ संदिग्ध अंतर तुमी बड़ आसियाचे संसारे बद्ध होए जड़ाधारे आसियाचे संसार जड़ा सत्य भले निरंतर जड़ा सत्य हेले निरंतर भूलिया स्वकीय धाम से भी जड़गत काम भूलिया स्वकीय धाम से भी जड़गत काम जड़ बिना ना देखे अपर जड़ बिना ना दे तुम्हारा तुम्ही तो दीदी आच्छादित हवे तिनी तुम्हारा तुम्ही तो तिनी आच्छादित हवे तिनी लुप्त पाए देहर भीतर लुप्त प्राय
तुमे तो जड़ी अज्ञान सदा करीते ध्यान तुमे तो सदा करी चेत ध्यान ताहे सृष्टि कर चराचर ताहे सृष्टि ये दुख कहिबा कारे नित्यपति परिहारे दुख कहिबा कारे नित्यपति तुच्छ तो करिल निर्भर तुच्छ तते करिल कहते मनरे तुम कि सन्निग्ध अंतर आसी अच्छे ये संसार बद्ध है जड़ाधारे जड़ासक्त है निरंतर निरंतर भाव जे कृष्ण भजन करने आसी तार निरंतर भाव अंतर रे जड़ भावना सरुनी से निरंतर एक जप करुछि सकाळु संध्या बेल पर्यंत पुओ झीओ स्त्री टंका स्वामी घर यही चिंता जीवन पड़े कल निरंतर अच्छा भूलिया सो कियो धाम से ही जड़ासक्त काम माने धाम को भूली गले जे मु आत्मा मोर स्थान हूँ गोलक धाम आप भूली गले एक काम को माली करके बेकार पकड़ देले पढ़ी ना नहीं कहते जड़ बिना ना देख अपर से जहाँ को देखिला सब जड़ ज्ञान विग्रह काठटा साधु मनुष्यटा भगवान कौन कृष्ण करते कि पिला छवि करना दिन हाँ से बाही ना दिन एत गोपी मान एत पिला छुआ केमती है हेल्ले आम बाहर कला आंख बाधुचे कल जहाँ को देखिले तोर जड़ ज्ञान लास्ट को प्रभुपाद कौन बा मत जड़े कहला नाली पिंधिदेले मु कौन प्रभु आ शुणिल अवस्था देखिल बुढ़ी की धरी चल बुढ़ी की कहले मु जाऊँगी बाहले प्रभुपाद भाई प्रभुपाद बाहले अरे तुम्हें आईच गुरुदेव तुम डाकी तुम रुह रुह बाहा न हो साड़ी सका बैग पिंधि बुलिले एमिति अवस्था है गोटा पलैला आउटा तीन काटिक चारि काटिक बाहा धरी बोलुं ये प्रभुपाद बाहा दिवा ये अवस्था हम जीवन कल जाग देख जड़ प्रभुपाद तमर गला ए प्रभुपाद बाहले हे कृष्ण बाहले हेल्ले आमे बाहले आमको माया लगी जाऊँगी ये अवस्था हम कहते तुम्हारा तुमी तो जिनी आच्छादित हवे तिनी कल तुम्हें किए तुमको तीन दिन तीन गुण सत्य रज यही आच्छादित कर लुप्त प्राय देहर भितर से परमात्मा देह भीतर अच्छा ये गुण गुड़ा चिन्ह दौन दिन कौन कहते तुम्हें जड़ीय ज्ञान सदा करी ध्यान ताहा सृष्टि कर चराचर मु तो करता जड़ ज्ञान रहा मु घर मालिक हे पो जो चालू 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 लेखा हम ना ओनर किए ये घर ओनर किए कर्ता हाँ चल हाँ जगह किणिया घर करवा घरटा न कले लोक आसो ना रोटी माताजी सेठी गला जो अवस्था मुठे खाई न गले विदेश कौन कि अवस्था आणव लगे क्या कहते खाई पर सका उठल दौड़ दो कष्टा से ना रोजगार कष्ट सी जानी ना कष्टा कौन कहते
ताहे सृष्टि करा चराचर तो चराचर कर दी भावी मोर ये सब चलला तार ये दुख कहिब कारे नित्य पतित हारे तुच्छ सत्य करिल निर्भर तुच्छ सत्य नहीं देखो आत्म तत्व छाड़ी देले शुद्ध सतो नहीं देखे आत्मा हते नीले अवसर आत्मा हते यही रूपे क्रमे क्रमे पड़िया जड़र भ्रमे यही रूपे क्रमे क्रमे पड़िया जड़ अपना पानी हेले पर अपना ये कथा राखो मोरो नाही होए आत्मा चोर ये कथा राखो मोरो नाही होए आत्मा चोर साधु संग कर अतपर साधु संग वैष्णवर कृपा बले संध्य जाइब चले वैष्णवर कृपा बले संध्य जाइब चले तुम्हें पुनः हईब तुम्हार पावे वृंदावन धाम से विवेशी राधा श्याम पावे वृंदावन धाम से विवेश राधा श्याम पुलक श्रुमय कले बर पुलक ए रूप तुम्हें क्रमे क्रमे पड़ी कि भ्रमर पशिगल आपन आपन को कौन हरई देल एबे मोर गोटे कथा मन रख भक्ति ठाकुर कहते हाँ जीव सारनाथ एबे पर गोटे कथा मन रख कौन नाही हो आत्मचोर तुम्हें एथिरे पशि जाइए आत्मार गोटे चोर हो जाइए साधु संग कर अतपर जाओ जाओ ये आत्मा चोर रक्षा पाइबा साधु संग कर सी कहीदेवे तुम चोर कि भल कौन कौट जीव जा वैष्णवर कृपा बले संदेह पाइब चले तुम्हें पुण्य हईब तुमार पुण्य तुम निजर हो मु जो आत्मा पुण्य आत्मज्ञान पड़े हाँ आत्मा ने कह कौन हम ना पावे वृंदावन धाम सेवी बस राधा श्याम राधा रानी कृष्ण सहित तुम सेवार युक्त हो जाओ साधु शंकर ए मन को बता जीव एपाई कौन भगवान बोले जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय गौ